There are 6 marbles in a box where 4 of them are green and 2 are blue. 3 marbles are taken one by one from the box without replacement. Find the probability that the first marble is green, the second is blue, the third is green. Okay, so daripada soalan ni, nampak tak kita ada sequence, kita ada turutan. Maksudnya, okay, first marble kita ambil, kita tengok dia warna apa. Then, kita letak tepi. Second marble kita ambil, kita tengok dia warna apa. Then, the third marble kita ambil, tengok warna apa. Okay, itu adalah, nampak dia ada turutan. Sebelah ada turutan, kita akan buat tree. So, tree diagram. Dalam box kita ada apa? Marble. Marble green and marble blue. Okay, so the first cabang ini menunjukkan kita ambil kali pertama. Kita ingat kita kena ambil 3 kali kan? So, ni baru pertama kali kita ambil. Dan kita pecah lagi. Untuk kita ambil the second time. Masih lagi, green, blue. Then, kita ambil kali ketiga, pecah lagi cabang. Green, blue, green, blue. Tak cantik dah tu. Green, blue, green, blue. Okay. So, now, kita akan masukkan dia punya probability bagi setiap branch kita, setiap cabang kita. So, we have 6 marbles, we have 4 green, 3 blue, we need to take 3. So, 3 marble ni, kita dah buat dah 3 peringkat cabang tu, 3 stages dia. So, how many green we have for out of 6? So, 4 over 6. How many blue we have? 2 out of 6. Okay. Satu benda lagi yang kita perlu alert, kita take one by one without replacement. So, bila dia kata without replacement, kita ambil, kita letak kat tepi. Kita tak masukkan balik dalam box. So, maksud dia, apa akan jadi dengan dia punya total? Akan berkurang. So, akan sentiasa berkurang lah. Kita punya, setiap kali kita ambil tu akan sentiasa berkurang. Okay, contohnya kita tengok dekat the first branch ni, dekat ranting paling atas. Okay, bila kita ada 4 marble, 4 green. So, kita ambil, kita letak tepi. So, berapa green yang tinggal? 3. Daripada berapa? 5. Okay, nampak tak? Kita dah berkurang. Bila kita ambil green tu, kita buang. So, dah berkurang lah kan? Then, kita tengok pula, kita ada berapa, tadi kan kita ambil green. So, blue kita kacau tak? Tak kacau. Jadi, 2 over 5. Macam tu. Okay, sekarang ni kita tengok pula. Kalau the first one, kita ambil blue. So, we have 2 blue. So, kalau kita ambil blue, apa akan jadi dengan blue dalam tu? Akan berkurang kan? So, daripada 2 blue, dia akan jadi 1. Daripada berapa? Daripada 6. Tadi kita ambil 1, so tinggal 5. Okay. Bila kita ambil blue, kita kacau tak green? Kita tak kacau. So, ini adalah 4 over 5. Okay. So, sekarang kita akan tengok balik daripada atas. Okay, tadi green kita dah tinggal 3 daripada 5. So, kita ambil green, kita letak tepi. So, green dah berkurang. Dia akan jadi 2 over 4. Then, how many blue we have? 2 over 4. Sebab kita tak kacau. Okay, dan satu benda lagi. Ni, branch ini campur dengan branch ini. Total probability akan jadi 1. So, kalau kita tak nak fikir pun tak apa. Kalau kita dah dapat dah satu branch, kita tolak je satu tolak yang branch kita dapat tu. So, dapat lagi satu branch. Okay. So, kita sambung yang kedua pula. Okay. First one is green. Second one is blue. So, the third one, kita dah kacau blue tadi. Blue ada 2. So, kita ambil blue. So, dengan 1 per 4. So, what we have here, 3 over 4. Okay, tak muat nak tulis ni. Kita ubah sikit. We kurus sikit. Blue. Okay dah. Sorry. Saya dah kuruskan sikit dah. 1 over 4. Okay, next. Kita tengok yang bawah dia. Okay, tengok sebelum tu. Green dia, this one. Green dia adalah 4 over 5. So, dia ada 4 green. So, kita ambil 1, tinggal 3. Daripada berapa? Daripada 4. 3 over 4. So, blue dekat sini jadi berapa? 1 over 4. Tolakkan je 1 minus 3 over 4. So, jadi 1 over 4. Okay, next. Oops, 1 over 4. Okay, next. Kita nak tengok. Okay, sekarang ni saya nak fokus kepada yang ini. We have 1 blue
out of 5 marbles. Satu blue daripada 5 marble. So, bila kita ambil satu marble, blue, ambil satu letak tepi. So, jadi berapa kat sini? Kosong lah. Dah habiskan marble kita kan? Okay. Kita nampak pula. Okay. Then, apa akan jadi dengan kita punya green? Green kita masih lagi stay 4. So, 4/4 ataupun 1. Sebab kita tak kacau langsung. Okay. So, apa yang kita akan buat sekarang, kita dah fill in kan kita punya branch kita. So, sekarang ni apa yang kita akan buat? Kita akan senaraikan semua outcome. So, outcome yang pertama adalah G, G, G. Green, green, green. Then we have green, G, G, B. G, B, G. G, B, B. B, G, G. B, G, B. B, B, G. B, B, B. Okay. So, that's why penting untuk kita tukarkan kita punya soalan ni kepada 3. Sebab kotak kita tak nampak. Dia berkurang juga. Supaya kita senaraikan semua kau supaya kita senang nanti kita nak cari nanti. Okay. So, now, kita tengok dekat sini. Baru kita tengok pada soalan. Soalan dia kata, the first one is green, the second one is blue, the third one is green. So, dia nak G, B, G. So, where is our G, B, G? This one, G, B, G. Ada lagi tak G, B, G? Tak ada. Ada satu sahaja. So, kita tengok G, B, G. Apa probability dia? 4/6, 2/5, dan 3/4. Okay. Itu padam dah. Okay, sekejap saya masukkan balik. G, G. So, this is G, B, G. G, B, G. This one. So, macam nak kira probability dia? 4/6 times, saya tulis lah. Saya tulis. Probability G, B, G is 4/6 times 2/5 times 3/4. So, kita akan dapat 1/5. So, itu adalah probability G, B, G. So, yang penting sekali dekat sini, bila kita buat 3, kita akan tengok. Kalau dia kata without replacement, maksudnya dia punya jumlah akan semakin berkurang. Okay. Next is, the second marble is green. So, dia just nak tengok. The second marble is green. So, dia nak tengok daripada semua kita punya total outcome kita, kita punya outcome kita, nak tengok yang mana yang the second one is green. Okay, kita guna green lah sebab dia nak green kan. This green. Okay. So, tengok yang tengah-tengah green. So, this one. This one. Tengok tengah-tengah dia green. This one and this one. So, ada 4 possibility ataupun 4 possible outcome. So, we have GGG, GGB, BGG, BGB. Ada lagi tak yang missing? Tak ada. Okay. So, kita terangkan semua possibility dia. Dan sekarang, apa yang kita akan buat? Kita akan tengok dia punya probability. So, GGG, this one, 4/6 times 3/5 times 2/4. Ataupun kita boleh dapat GGB. So, GGB 4/6 times 3/5 times 2/4. Ataupun kita juga boleh ambil BGG. GG. So, 2/6 times 4/5 times 3/4. Ataupun kita boleh dapat BGB plus 2/6 times 4/5 times 1/4. Okay, so this one. Okay, tengok highlight hijau. So, untuk soalan yang hijau tu. Then, kira-kira kita akan dapat final answer is
2/3. Okay, that is question B. Question C. The green marbles are more than blue marble. So kita tengok daripada biji-biji tu, yang mana green lagi banyak daripada blue. Okay, so yang ni kita guna highlight warna lain pula. Kita ambil purple. No. This one dia nak apa Okay, kita ambil purple. So, which one yang lagi banyak kita bulatkan lah, baru nampak. Okay. So, green lagi banyak dari blue. Bentuk this one. This one. Mana lagi? This one. Ada lagi tak? Tak ada dah. No, ada. One more. G. Itu masih lagi kita consider green lagi banyak daripada blue. Sebab kita tak ada blue langsung dekat situ. So, kita akan consider juga G. So, possible outcome kita adalah G, B, G. Okay. So, kita tengok daripada kita punya tree diagram, G. So, 4/6 times 3/5. 4/6, sorry. 4/6. Sebut 6 tapi tulis 5. 4/6 times 3/5 times 2/4. Plus, okay, so untuk case GGB, so 4/6 times 3/5 plus, so GBG 4/6 times 2/5 times 3/4 pula plus the last one is BG 2/6 times 4/5 times 3/4. Okay, so then we'll get the answer equals to 4/5. So bawah kira tu jawapan dia 4/5. Okay. So the last one, at least one blue marble is taken. So blue marble. Okay. So kita tukar kepada blue. Okay. So now, which one dia kata at least one blue marble is taken. So sama ada this one, this one, this one, this one. Sekurang-kurangnya satu blue. So wajib ada blue lah kan. So kalau ikutkan daripada semua kita punya outcome, kita ambil semua kecuali GGG. So boleh terus ambil terus sahaja 1 minus P GGG. Okay. Tulis dululah. Probability at least one blue marble. So, probability GG, sebab GG itu adalah probability. So, 1 tolak GGG sebab dia tak ada blue langsung. So, what is GGG? 4/6 times 3/5, sorry. 3/5 times 2/4. Okay, so done for question 12. Question 13. Azlan and Rizwan play in badminton competition. The probability Azlan will win in one set is 3/5 and they will be a winner if they win 2 sets of game. Find the probability if A, game ends with 2 set. Okay, bila kita baca soalan ni, kita kena tengok kita nak buat, nak represent kita punya soalan ni dalam bentuk Venn, table ataupun tree. So, untuk soalan ni, paling sesuai adalah tree diagram.
Sebab kita ada sequence ataupun turutan. Maksudnya kan dia kata kita boleh main sebanyak 2 games kan? Boleh main So maksudnya kita ada game first, game second, third game, so and so on. So dia banyak-banyak game. Okay, so sekarang ni kita akan tengok macam mana kita nak tuliskan masalah ni ataupun situasi ni dalam bentuk tree diagram. So first cabang dia, first branch dia adalah untuk Azlan. Azlan win. Okay, so kita tahu Azlan win adalah 3/5 probability dia. Okay, kalau Azlan win, so dekat bawah ni kita nak tulis apa? Mestilah Azlan kalah kan? So kalau Azlan kalah, siapa yang menang? Rizwan. Okay, so what is the probability untuk Rizwan menang? 2/5. Okay, satu benda kita kena alert untuk tree diagram, hasil tambah ini, hasil tambah each branch mesti akan dapat 1. Tak kisahlah berapa branch pun mesti akan dapat 1. Okay, so now, this is the first set. Baru set pertama. Then, contoh kita buat. Okay, kalau first set Azlan menang, second set, probability Azlan boleh menang, Rizwan pun boleh menang. Sama juga, kalau first set Rizwan menang, sama ada Azlan menang ataupun Rizwan menang. Okay, so probability masih lagi sama sebab kita tak ada kurang apa-apa pun. So, masih lagi 3/5, 2/5 untuk Rizwan, 3/5 untuk Azlan, 2/5 untuk Rizwan. Okay. So sekarang ni kita akan teruskan lagi kita punya tree diagram. Tapi kita tengok balik pada ayat ni. The player will be a winner if they win 2 sets of game. So maksudnya dekat sini, untuk first branch yang paling atas sekali, kita tak perlu sambung dah sebab dia A. So stop lah sebab kita dah tahu pemenang dia adalah Azlan. Okay. So sekarang ni yang untuk branch kedua kita akan sambung. Sebab first set ni first set Azlan menang, second set Rizwan menang. So kenalah tambah lagi branch kan sebab kita tak ada pemenang utama lagi macam tu. So tambah branch lagi for Azlan and Rizwan. Sama juga kalau first set Rizwan menang, second set Azlan menang. So tambah lagi branch. Okay, untuk the last ni, possible ni. First set Rizwan menang, second set Rizwan menang. So tak perlu nak teruskan untuk third set sebab kita dah ada winner dia, Rizwan. Okay, so jom kita listkan all possible outcome. So we have AA. So ARA. Okay. ARR. RAA. RAR dan last one RR. Okay, cara kita nak baca dia macam ni lah. AA, so dapat ini. ARA, this one. ARR and so on lah. Semuanya. Okay. So sekejap saya padam balik yang kuning-kuning tadi. Okay, now. Okay. Kita akan tengok. Find the probability the game ends with 2 sets sahaja. So, yang mana yang 2 set? Sama ada AA, Azlan menang, ataupun RR, Rizwan menang. So, P, sama ada Azlan menang, or Rizwan menang. Okay, equals to. So, sekarang ni, bila kita nak cari dia punya probability, AA, so dia jadi 3/5 times 3/5 plus Rizwan, so dia akan jadi 2/5 times 2/5. Okay, tengok kat mana? Tengok kat sini. Tengok dekat branch ni. Warna this one, warna pink. 3/5 times 3/5 ataupun plus 2/5 times 2/5. Okay, satu benda lagi. Untuk operation pada tree diagram, dari sini ke sini kita akan darab. Dari sini ke sini kita akan tambah. So macam kita buat tadi, 3/5 times 3/5. Dia melintang kan? So that's why kita darab. Okay, antara AA yang saya dah bulatkan tu dengan RR, kita ke bawah kan? Kita akan tambah. So final answer is equals to 13/25. Okay, that is question A. Question B, find the probability Azlan will win. Okay, P
Azlan. So kita tengok dekat sini, possible outcome untuk Azlan win, okay, adalah AA, ARA, RAA. Ada lagi tak? Tak ada. Okay, sebab kita tengok yang mana Azlan menang 2 set. So probability AA, ARA, RAA. Okay, then kita substitute dia punya possible, dia punya probability. So for AA, 3/5 times 3/5 plus for ARA, 3/5 times 2/5 times 3/5, and for RAA, 2/5 times 3/5 times 3/5. Okay, so final answer is equals to 81/125. Okay, moving to question C. If Azlan will be a winner, find the probability that games will end in 2 sets only. Okay, so kalau kita dekat sini, kita baca pada soalan ni, keyword dia adalah pada ayat ni sebenarnya. Kita tahu Azlan will be a winner. Kita tahu Azlan akan jadi pemenang. So, bila case kita tahu, kita ada satu given that, ini adalah sebagai conditional probability. Conditional prob. So, apa yang kita akan buat adalah probability games will end in 2 set. So, 2 set given that Azlan will be a winner. Okay, kalau daripada given ni, ini adalah apa yang kita nak cari. So, tengok pada soalan. Kita nak cari apa? Find ends in 2 set. So, ini yang kita nak cari. Ini adalah apa yang kita tahu. So, kita tahu ataupun diberi Azlan will be a winner. Okay, so masukkan dalam formula given. So, 2 sets intercept A over PA. Okay, so yang mana satu probability Azlan menang in 2 set? AA lah. So, 3/5 times 3/5. 3/5. Dan probability Azlan, kita cari dekat B, 81/125. So, final answer will be 5/9. Question 14. It is found that 30% of the population of an island are overweight. Among the overweight, the probability of those who do not have any chronic illness is 0.4. And among those who are not overweight, the probability that they do not have chronic illness is 0.65. They do not have chronic illness, 0.65. Draw a tree diagram to represent the given information. So, dia dah beritahu siap-siap tree diagram. So, apa yang kita akan buat? First kali kita akan tengok overweight ke tak overweight. Okay, so O sebagai overweight lah. Okay, then dia dah beritahu kat situ 30% of the population are overweight. So 0.3. 30% 0.3. Then not overweight berapa? 0.7. So dia mesti sum of these two branch mesti jadi 1. Okay, so dah dapat 1, tolak je lah. Okay, now kita akan tengok pula, lepas kita dah tengok dia overweight ke tak, kita akan tengok dia ada chronic illness ataupun tak. Okay, jom kita baca pada ayat dia. Among the overweight, the probability of those who do not have any chronic illness is 0.4. So, orang yang tak overweight, tak ada chronic illness is 0.4. 0.4. So, automatically this is 0.6. Then, among those who are not overweight, so O prime, the probability that they do not have any chronic illness is 0.6. So, do not overweight, do not have chronic illness, 0.65. So, automatically this is 0.35. Okay, sebelum tu saya tulis dulu. O is for overweight. And C is for chronic illness. Have chronic illness. Okay. Then, question dia. Hence, if a person is randomly chosen from that population, find the probability that he does not have chronic illness.
Okay, sebelum kita jawab, better kita senaraikan dulu all possible outcome. So, sama ada OC, OC prime, O prime C, O prime C prime. Okay, dia nak do not have chronic illness. So, do not have OC prime ataupun O prime C prime. So, P C prime is equals to okay, P O C prime and juga O prime C prime. So, O prime C prime is 0.3 times 0.4. 0.3, oops, sorry. 0.3 times 0.4 plus O prime C prime we have here 0.7, 0.65. Kita tengok yang mana yang tak ada chronic illness. Tak kisahlah dia overweight ke tak overweight. So 0.7 times 0.65. Then the final answer is 0.575. 575. Okay, next question 2. Find the probability he is overweight knowing that he does not have any chronic illness. So, ini adalah conditional probability sebab kita ada keyword kita knowing that. So, that is our keyword lah, knowing that. So, probability overweight knowing that, given that, does not have chronic illness. Okay, ini adalah apa yang kita perlu cari. Ini apa yang diberi. Ataupun apa yang kita tahu. So, kita tahu soalan ni dia tak ada chronic illness. Apa probability untuk dia overweight? So, masukkan dalam formula O intersect C prime over P C prime. So, where is O prime C prime? Bukan O prime C prime. O C prime. So, O C prime adalah 0.3 times 0.4 over. So, PC prime kita cari dekat soalan atas 0.575. Dan kita akan dapat jawapan 0.209. Now, moving to question C. If two persons are randomly chosen from the population, find the probability that both of them do not have any chronic illness. So, apa yang kita akan tengok sekarang, kita nak tengok dua orang yang tak ada chronic illness. Okay. Probability untuk seorang ada chronic illness berapa? Yang tak ada chronic illness. Probability untuk seorang tak ada chronic illness. 0.575. So, kalau dua orang, probability C prime, so dia akan jadi 0.575 times, ini untuk orang A, orang pertama. So, ini adalah untuk orang kedua. Okay, so ni A, ni untuk orang B. So, probability dia mestilah kita darabkan sebab kedua-dua tak ada. Kenapa kita tak tambah? Sebab tambah kan dia selalu untuk case OR. So, dia bukan kata salah seorang. Tak. Lagipun probability kalau kita tambah nanti dia jadi lebih daripada satu. So, confirm lah salah. So, kita darabkan sebab dua-dua tak ada chronic illness. So, 0.575 times 0.575 will get, pen biru. 0.331. Okay. Question B2, only one of them has chronic illness. So, sama ada C ada chronic illness, A tak ada chronic illness, B ada chronic illness, ataupun A ada chronic illness, B tak ada chronic illness. Sorry, tersalah sebanyak sangat huruf. Okay, saya tulis ni. Ni untuk A yang C prime. Ni B, C. Ni adalah case A yang ada chronic illness. Ini adalah B tak ada chronic illness. Sebab dia kata only one of them. So, salah seorang lah daripada orang A dan orang B. Kan dia beritahu kat sini, two person. So, sama ada orang A ataupun orang B. Tulis macam tu. So, either one. Salah seorang sahaja. Dan kenapa kita tambah? Sebab kita tak tahu siapa yang tak ada. So, PC prime. C prime adalah 0.575. PC. Satu tolak 0.575 will get 0.425. Plus. So, ini kalau CC prime. So, 0.425 times 0.575.
Then we'll get the final answer 0.489. Okay, now questions B3. At least one of them does not have any chronic illness. So, apa yang kita boleh buat untuk soalan ini adalah, okay, kita nak ni, sama ada, dia kata at least one kan, at least one do not have chronic illness. So, sama ada A, C prime, B, C, ataupun A, C, B, C prime, ataupun C prime, C prime. Sebab salah seorang. So, sama ada A yang sakit, A tak sakit, B sakit, A sakit, B tak sakit, ataupun dua-dua tak sakit. Gitu. Okay, now, kalau perasan, we have C prime C here, C prime here, C prime here. So, tambahkan sahaja 0.331 daripada soalan B1 dan juga 0.489 dari question B2. Tambahkan je. Dan kita akan dapat jawapan dia 0.820. Question 15. The probability that a student passes mathematics is 0.4. If the student pass mathematics, the probability that the student will pass physics is 0.7. If the student fails mathematics, the probability the students will pass physics is 0.6. Okay, then kita calculate lah probability. Before that, apa yang kita akan buat? Masih lagi tree diagram sebab kita ada sequence. First kali dia tengok dulu, dia pass math ataupun tak. Lepas dia tengok dia pass matematik ataupun tak, kita akan tengok dia pass fizik ataupun tak. So, nampak ada turutan dia. Then, okay, math untuk pass math, M prime untuk tak pass math. Okay, so we have 0.4. So, automatically this is 0.6. Then, soalan dia, ini matematik pass tadi Then, if the student pass math, okay, kalau dia pass math, probability untuk pass fizik is 0.6. Maksudnya, kalau dia pass math, probability untuk pass fizik is 0.7. So, untuk dia fail fizik berapa? 0.3. Okay. If the student fails math, probability untuk pass fizik is 0.63. Okay, so probability untuk probability kalau dia fail math untuk dia pass fizik is 0.63. So automatically this is 0.37. Then don't forget to list down all possible outcome supaya senang nanti kita nak buat. So M prime P, M prime P prime. Okay, now the question is calculate the probability the student pass physics. So, kita akan tengok dia pass physics. Tak kisah math tu dia pass ataupun tak. So, we have here and here. So, probability untuk pass physics is probability MP ataupun M prime P. So, tambahkan 0.4 times 0.7 plus 0.6 times 0.63. Okay, sebab ada dua possibility. Sama ada math dia pass ataupun tak pass. Yang penting fizik je dia pass. Then, kita akan dapat jawapan dia 0.658. Question 2. Probability the student pass math if the student pass fizik. So, kita kalau baca pada ayat ni, kita tahu dia pass fizik. Known. Given. So, kita tahu ni. This is the keyword. Known, given. So, yang kita nak cari adalah probability mathematics. So, probability pass mathematics if it is given pass physics. So, probability M intercept P over P. So, M intercept P, this one, 0.4 times 0.7. Times 0.7 over, so pass fizik kita dah cari dekat atas tadi 0.685. Then kita akan dapat final answer 0.4255. Okay. So question B, determine whether the events of a student passing math and physics are independent. Okay, so independent if, apa syarat dia ingat lagi? M intercept P equals to
PM times P. Okay. So, kita dah ada belum M intersect P? Okay, M intersect P adalah 0.4 times 0.7. Okay, tengok dekat atas yang mana dia M intersect P. 0.4 times 0.7. So, kita akan dapat 0.28. Sekarang ni kita cari probability pass matematik. Probability pass matematik yang mana pass matematik 0.4. So, darab teruslah. Times probability fizik. Okay. So, probability pass matematik adalah 0.4. Daripada mana? Daripada soalan dia dah bagi tahu kat situ. Untuk pass matematik is 0.4. Daripada ayat awal tu. Times. Okay, probability fizik kita cari dekat question A1 0.685. 685. So, dapat berapa? 0.263. 2632. Okay, then these two value kita akan compare kan. So, probability M intercept P is not equals to PM times PP. Therefore, ayat saya cantik sikit lah. Students, salin je balik ayat dekat atas tadi. Student passing math and physics are not independent. Okay, so done with question 15. Question 16. A game involves rolling a fair die followed by drawing a marble from either an urn A or B. If the outcome is less than 3, then a marble is drawn at random from urn A. Otherwise, a marble is drawn at random from urn B. Urn A contains 3 red marbles, 4 blue marbles, and 3 green marbles. Urn B contains 3 red marbles and 1 blue marble. Okay, before kita buat apa-apa, penting sekali untuk kita represent soalan ni kepada bentuk tree diagram. Yes, tree diagram sebab kita nampak dia ada sequence. So, apa sequence dia? First kali, dia ambil a fair die, dadu. So, dia ambil dadu, dia baling. Okay, 1, 2, 3 kan dia baling. Okay, so dia kata, kalau dadu tu kita baling, kita dapat outcome dia less than 3, which means kalau kita baling dadu, kita dapat nombor 1 atau nombor 2, kita akan ambil marble daripada urn A. Dan kalau dapat more than 3, so maksudnya 3 and more lah, 3, 4, 5, 6, kita akan ambil dari urn B. Okay, so kita akan buat tree diagram. Urn A, urn B. Okay, so untuk pilih, okay, kita baling dadu kan. Okay, jadi saya buatlah dadu dekat sini. Okay, kita baling dadu. Macam mana nak tahu kita akan pilih urn A? Kalau kita dapat nombor 1, nombor 2 kan? So, what is the probability untuk kita pilih urn A? 2/6. Sebab outcome untuk baling dadu, kita akan dapat nombor 1 sampai nombor 6. So, ada 6 lah. So, kalau kita dapat 1 atau 2, so 2/6. Dan untuk pilih daripada urn B, probability dia adalah 4/6. Okay. Now kita tengok dalam urn A ada apa. So we have 3 red marbles out of total 10. Okay, sebab 3 plus 4 plus 3. Then we have 4 blue marbles. So 4/10 blue. And we have 3 green. So 3 out of 10. Then urn B, blue. Okay. Urn B, we have 3 red marbles. So 3 out of 4. So the total marbles in urn B is 3 plus 1, 4. Then we have 1 blue marble. So 1/4. Okay. So this can do all possible outcomes. So AR, A blue, BL, A green,
PR, BBL. Soalan minta what is the probability of a red marble is chosen. So we can get red marble from urn A or B. So this one or this one. Okay. Ada daripada A ataupun urn B untuk dapatkan red. So probability from A 2/6 times 3/10 plus daripada B we have urn B we have 4/6 times 3/4. So the final answer is 3/5. Okay. Question 2. Find the probability that the outcome of the die is less than 3 if it is known that the marble drawn is red. Okay, kalau perasan ini adalah conditional probability sebab if it is known, so kita tahu the marble is red. So we need to find the probability less than 3. Okay, so this is a conditional probability given red marble. So probability outcome less than 3. Outcome of die less than 3. So kalau dadu kita dapat less than 3, kita ambil daripada A. Okay, so masukkan dalam formula given A intersect R over probability R. So A intersect R probability dia adalah 2/6 times 3/10 over probability R 3/5. So the final answer is 1/6. Next, find the probability it is red or green. So keyword here is or. So bila or, kita nak cari union. So R union G. So what is probability? Formula dia adalah PR plus PG minus PR intersect G. So what is PR? Daripada soalan atas sekali, 3/5. What is PG? Kita boleh dapat green. Open sekejap. Okay, kita boleh dapat green daripada A sahaja. So 2/6 times 3/10 minus, okay, R intersect G. Ada tak R intersect G? Tak ada. So 0. So kita akan dapat jawapan dia 7/10. Okay, now the similar game is repeated but 2 marbles are drawn instead from either urn A or B. Okay, sekarang ni apa yang kita buat? Kita hanya ambil satu marble sahaja. Sekarang dia kata kita buat balik game yang sama tapi kita ambil 2 marble. Maksudnya dekat sini kita akan tambah lagi satu branch pada R. Okay, sebab apa? Dia kata both marbles are red. Okay, so now kita akan tambah branch pada kedua-dua red. Jadi pada benda ni pun kita tambah red. Okay, for the first question, dia kata with replacement. Maksudnya dekat sini, bila kita ada keyword with replacement, dia punya prop akan sama. Takkan berubah. Sebab apa? Sebab with replacement maksudnya kita ambil, kita letak balik dalam urn tu. Kita tak buang dia. Jadi probability dia akan sama. Maksudnya dekat sini, probability dia masih lagi 3/10 untuk urn A, 3/4 untuk urn B. Dan kita kena ingat, kita boleh dapat red daripada urn A ataupun urn B. So, dia akan jadi probability ARR ataupun BRR. So, probability ARR berapa? 2/6 times 3/10 times 3/10. Sekarang B pula 4/6 times 3/4 plus A times 3/4. So, kita dapat jawapan dia 81/200.
Okay, now kita tengok pula. Kalau masih lagi case yang sama, kita ambil 2 marble, 2 red marble. Tapi sekarang ni without replacement. Bila without replacement, total dia akan berkurang. Sebab apa? Sebab without replacement means kita ambil, kita tak letak balik. Kita buang terus marble tu. Jadi, kita tukar warna kejap. Saya ambil warna light blue. Okay. Bila without replacement, ni. Okay. Total kita, okay, cuba tengok dekat earn A. Kan earn A, kita ada 3/10 kan probability untuk R. Maksudnya kita ada 3 red daripada total 10 marble. So, kita ambil daripada 3 red tu, kita ambil 1. So, 1 tu lepas tu kita buang. So, tinggal 2. So, asalnya marble tu ada 10. Bila kita dah buang 1 red tadi, dia jadi 9. So, 2/9. Nampak tak guys tu? Bila dia berubah, dia jadi 2/9. Okay, sama juga. Untuk earn B, asalnya kita ada 3 red. Lepas tu kita dah buang 1, so jadi 2. 2 out of 3. So, berkurang jadi 2/3. Jadi, kita boleh masukkan dalam formula dia. Dia masih lagi sama. Masih lagi game yang sama. Cuma kita buang je marble yang kita dapat. So, dia akan jadi 2/6 times 3/10 times 2/9 plus 4/6 times 3/4 times 2/3. So, kita akan dapat jawapan dia 16/45. Okay, done with question 16. The workers in a factory need to attend a competency course and pass 3 tests. Okay, dah bagi tahu dekat sini, pass 3 tests. The probability of passing the first test is 0.9. And if a worker pass a test, the probability that the worker will pass the subsequent test is 0.7. Okay. Passing first test is 0.9. If they pass the test, subsequent test is 0.7. Instead, if the worker fail, the probability that the worker will fail the subsequent test is 0.8. Okay. Confirm memang kita kena buat tree diagram sebab kita nampak dia punya sequence. Kita nampak dia punya turutan. Kena pass first test dulu, baru boleh ambil second test, baru boleh ambil third test. Okay, so berapa cabang kita buka? Sama ada, ni bawah sikit sekejap Okay, sama ada kita pass ataupun fail. Okay, so daripada ayat, the probability of passing the first test is 0.9. So, pass first test 0.9. So, kalau dah pass 0.9, berapa probability fail? 0.1. Okay, ingat total probability mesti equals to 1. Okay, so this is the first test. So, kita ambil the second test pula. Okay, tambah lagi cabang. So, macam biasa. Pass, fail, pass, fail. Okay, daripada ayat, if a worker pass a test, the probability untuk pass the subsequent test is 0.7. So, kalau first test dia pass, second test untuk dia pass adalah 0.7. So, sama juga dekat sini, kita nak cari probability untuk fail yang kat bawah ni, 1 tolak 1 minus 0.7 will get 0.3. Okay, kita baca dekat ayat ke seterusnya. Instead, if the worker fail, the probability that the worker, kalau dah fail, so untuk dia fail lagi sekali adalah 0.8. So, untuk fail lagi sekali 0.8. So, what is the probability here? 0.2. Okay. So, 3 test. So, tambah lagi. Branch. P, F, P, F. Okay. Semua. Sebab dia kena buat 3 test. Okay. Again. Kalau dia pass second test, untuk dia pass lagi adalah berapa? 0.7. So, mana lagi yang boleh letak 0.7? Di sini pun kita boleh letak 0.7. So, kita boleh letak dia punya pasangan dia 0.3, 0.3 here. Dan kalau dia fail, untuk dia fail lagi sekali 0.8. So, simple sama 0.8. So, automatically sini 0.2, 0.2.
Okay, so nampak So sila baca ayat tu hati-hati, tengok sebelum tu. Kena tengok dulu sebelum tu. So kalau sebelum tu pass, so probability untuk dia pass kali kedua adalah 0.7. Kalau dia fail, untuk dia pass, untuk dia fail lagi sekali adalah 0.8. Okay, now question dia. Find the probability that the worker will pass the first test and the third test. Okay, jangan lupa bila kita dapat buat tree diagram untuk list downkan all possible outcome. PPP, PPF, semuanya lah. Okay, dan daripada sini, kenapa pentingnya kita buat benda ni? Supaya kita tak termiss any possible outcome dan senang untuk kita cari mana-mana soalan kalau kita nak. Okay, so now dia kata find the probability the worker will pass first and third test. So first dengan third test mesti dia pass. So PPP, PFP, ada lagi tak? Tak ada, ada 2 sahaja. So PPP dan PFP. Itu yang kita nak. But the first and the third mesti pass. So apa probability dia? 0.9 times 0.7 times 0.7 plus 0.9 times 0.3 times 0.2. Okay, so find the answer 0.495. Okay, the question C. Find the probability that the worker will pass at least 2 tests. So dia kena ada at least 2 P. So yang satu. Kita guna highlight ni pula. Okay, biru lah. Okay, so PPP, PPF, PFP, FPP. Ada lagi tak? Tak ada dah. So ada 4 sahaja. Itu sebab saya kata penting untuk kita listkan all possible outcome. Kalau tak, every time kita nak jawab soalan, kita kena go through dia punya tree diagram. So, kita cari probability PPP, PPF, PFP, and FPP. So, masukkan dia punya semua probability. 0.9, 0.7, 0.7 plus 0.9 times 0.7 times 0.3. Okay, so dia kata at least 2 kan? Plus 0.9 times 0.3 times 0.2 plus FPP 0.1 times 0.2 plus 0 times 0.7. Then the final answer is 0.96698.